कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, आज तो आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। और हम अपने इस प्रोग्राम में करते क्या हैं? जी, कहानी सुनते हैं। कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमारे पास होती है, वो हम सुनते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को अपना तारुफ पेश कीजिए, ठीक है? तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रजा अत्तारी है। मोहम्मद हुनैन रजा अत्तारी। और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाजान अत्तारी है। मोहम्मद जाजान अत्तारी। आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हंसला है। मोहम्मद हंजला, माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद उसैद रजा अत्तारी है। मोहम्मद उसैद रजा अत्तारी, बड़ा ही अच्छा नाम है। और आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रजा है। मोहम्मद हिलाल रजा। और आपका नाम बेटा? मेरा नाम हसनैन है। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, माशाअल्लाह, बड़ा ही अच्छा नाम है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सब बच्चों का तारुफ भी हो चुका। अब आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो है एक नौजवान बुजुर्ग के बारे में। किन के बारे में? नौजवान बुजुर्ग के बारे में। और वो नौजवान बुजुर्ग बड़ी करामतों वाले थे। कैसे थे? जी जाजान भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? करामत के क्या माना है? करामत के क्या माना है? किसी को मालूम है आप में से? करामत किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो यूनिक बात, जो आदतन नामुमकिन हो, यानी नॉर्मली वो काम नहीं होता, अगर अल्लाह पाक के किसी वली से वो काम हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। जी, जैसा कि जानवरों से बातें करना, मुर्दों को जिंदा कर देना, ये काम ऐसे जो नॉर्मली नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह पाक के किसी वली से अगर ये काम हो जाए तो इसे करामत कहते हैं। क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। जी, तो आज हम जिन बुजुर्ग के बारे में वाकया सुनने वाले हैं वो भी बड़ी करामतों वाले थे। तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में एक सफ़र पर रवाना था। कहाँ रवाना था? सफर पर। जी, सफ़र कर रहा था। तो मुझे रास्ते में एक नौजवान शख्स मिला जिसने ना सर पे कुछ पहना था, ना पैरों में कुछ पहना था। नंगे सर नंगे पाँव वो सफ़र कर रहा था, यानी ना उसके पैरों में जूते थे, ना सर पे टोपी, ना इमामा था। सिर्फ उसके पास दो चादरें थी। क्या था? दो चादरें। जी, दो चादरें थी। उनमें से एक चादर उसने नीचे बांधी हुई थी और दूसरी चादर उसने अपने कंधे तक ओढ़ी हुई थी। बाकी उसके पास कोई सामान नहीं था। और उस वक्त मौसम भी बड़ा शदीद गर्मी का था। गर्मी उस वक्त बहुत सख्त थी। तो मुझे उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये ऐसे ही सफ़र कर रहा है, इतनी गर्मी में इसकी ये हालत है कि ना इसके पैरों में जूते हैं, ना सर पे कोई टोपी वगैरह उसने पहनी है, सर भी खुला है इसका, और सफ़र का कोई सामान भी नहीं है इसके पास। ना इसने अपने साथ कोई बर्तन या प्याला लिया हुआ है कि कम से कम ज़रूरत के वक्त उसे इस्तेमाल तो कर सके, यानी उसे भूख लगे तो उसमें खाना खा सके, उसे प्यास लगे तो उसमें पानी पी सके। ऐसा कोई सामान उसके पास नहीं था। तो मुझे उसे देखकर बड़ी हैरत हुई। क्या हुई? जी, मैं उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिर क्या हुआ? कुछ देर के बाद मैं उस नौजवान के पास गया और मैं उससे कहने लगा कि हज़रत, आपने जो चादर अपने कंधे तक ओढ़ी हुई है, अगर इसे आप सर पर ओढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, इससे आपकी गर्मी से हिफाजत हो जाएगी, है ना? तो वो नौजवान शख्स जो था उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा, फिर आगे बढ़ गया। फिर इसके बाद अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मेरे पास जो ये जूते हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर इन्हें आप पहन लें और थोड़ी देर मैं पहन लेता हूँ, इससे आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी भी जो है वो गर्मी से हिफाजत हो जाएगी। देखिए कैसी प्यारी सोच होती थी हमारे बुजुर्गों की, है ना? इतना सख्त गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी दूसरे बंदे के पास जाकर कह रहे हैं कि आप मेरे जूते पहन लें ताकि आपकी भी गर्मी से हिफाजत हो जाए। तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस नौजवान से कहा कि मेरे जूते आप थोड़ी देर के लिए पहन लें, थोड़ी देर मैं पहन लेता हूँ, तो आपकी भी गर्मी से हिफाजत हो जाएगी। तो अब उस नौजवान ने पता है क्या कहा? वो नौजवान कहने लगा कि आप बहुत फजूल बोलते हैं। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि आपने कभी हदीस पाक लिखी है?
تو ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے لکھی ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ کیا کرے؟ کام کی نہ ہو اسے چھوڑ یعنی جس بات کا کوئی فائدہ نہیں، جو کام نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے گا نہ آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ دے گا، تو ایسے کام کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کس کی خوبی ہے؟ کام کی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں پیارے بچوں؟ وہ کون سا فضول کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری ایسے کام ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ موبائل پر مصروف رہتے ہیں، ہے نا، گیمز کھیلتے رہتے ہیں، فضول کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر ان ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ فضول کاموں میں پڑے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا دن کھیلتے ہی رہتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہیں نا ایسے بچے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جو ہے وہ پڑھائی کے وقت پہ پڑھائی کرنی چاہیے، اور دماغ کو فریش رکھنے کے لیے، جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کھیلنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سارا دن کھیلتے ہی رہیں اور کوئی کام ہی نہ کریں، نہ پڑھائی کریں نہ کوئی اور کام کریں، بلکہ ہمیں ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے، فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح بعض بچوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، فلمز، ڈرامے اور کیا کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، ہمیں ان سارے فضول کاموں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور بہت سارے ان میں سے کام تو ایسے ہیں جن کے کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ فلمز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ان میں ثواب تو نہیں ملتا نا پیارے بچوں، بلکہ ان میں بے حیائی ہوتی ہے، میوزکس ہوتے ہیں جن کو سننے سے، جن کو دیکھنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے، تو ہمیں ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ احمد بھائی، آپ جو کہہ رہے تھے کہ کارٹون نہیں دیکھنا چاہیے، مدنی چینل پہ جو کارٹون آتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں۔ بیٹا، میں نے آپ سے کہا کہ وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ دین میں اس کا کوئی فائدہ ہو، ایسا کام فضول ہوتا ہے، ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ اور جو ہمارے کڈز مدنی چینل پر ہمارے کارٹونز آتے ہیں، ان میں ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ہے نا، نیکی کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ دیا جاتا ہے، اسی طرح اچھی اچھی پوئمز سنائی جاتی ہیں، اچھی اچھی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، بلکہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اسی طرح ہمارے مدنی چینل پر جو بھی پروگرامز آتے ہیں، جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے سنو کہانی، اسی طرح دیگر جو پروگرامز ہیں تو ان میں ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ہے نا، نیکیاں کرنے کا جذبہ دلایا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ دلایا جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اچھی اچھی نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ فضول کام نہیں ہے، بلکہ ان کاموں میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں مدنی چینل خود بھی دیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے، اور کہنا چاہیے دیکھتے رہیے، جی دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اور تو ہمیں مدنی چینل خود بھی دیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، ہماری سٹوری یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ نوجوان بزرگ کہنے لگے کہ تم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا۔ انہوں نے پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنائی اور کہا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک سنانے کے بعد وہ نوجوان خاموش ہو گئے اور پھر اپنے راستے پر چل دیے۔ اب ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کرتے رہے یہاں تک کہ میرے پاس جو پانی تھا نا وہ پانی ختم ہو گیا، اور ہم سمندر کے کنارے پر تھے۔ کہاں پر تھے؟ کہاں پر تھے؟ جی سمندر کے کنارے پر تھے۔ اب آپ کو تو پتا ہے کہ سمندر کا پانی پی تو نہیں سکتے نا، سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، وہ پانی پیا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی ختم ہو گیا، اب چلتے چلتے جو ہے وہ مجھے پیاس محسوس ہونے لگی۔ تو وہ نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ تو ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں پیاس تو مجھے لگی ہے، لیکن تم یہاں پر میٹھا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس بات کا اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے پاس جو پانی کا برتن تھا وہ برتن انہوں نے لے لیا اور سمندر میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ جی سمندر میں ڈال دیا، اور سمندر سے بھر کر مجھے دیا اور مجھ سے کہا کہ اس پانی کو پیو۔ کیا کرو؟ اب آپ کو تو پتا ہے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس پانی کو پیا تو وہ پانی کھارا نہیں تھا، بلکہ وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور میٹھا بھی ایسا ویسا نہیں، بلکہ دریائے نیل جو کہ صاف ستھرے اور میٹھے پانی کا دریا ہے، اس کے پانی سے بھی زیادہ صاف اور میٹھا ہو گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، جب ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ ضرور اللہ پاک کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ جی اللہ پاک کے ولی ہیں، اور میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور ان کے ساتھ رہوں گا، ان کی صحبت اختیار کروں گا۔ تو یہ سوچ کر ابو بکر مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نوجوان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نوجوان بزرگ کہنے لگے کہ اچھا تم کیا پسند کرو گے؟
सफ़र में तुम आगे चलोगे या फिर मैं आगे चलूं? तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि अगर आप आगे चलेंगे तो आप तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। ये कहकर अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे आगे चलने लगे। अब फिर वो क्या करते कि थोड़ी देर चलते, फिर थोड़ी देर बैठ जाते, आराम करते, फिर चलते, फिर रुक जाते, फिर चलते, फिर रुक जाते। फिर जब वो नौजवान बुजुर्ग उनके करीब आए तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे कहा कि मैं अब आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो वो नौजवान बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, अगर तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम चलते ही रहो, लेकिन मैं थोड़ी देर आराम भी करूँगा, थोड़ी देर चलूँगा, थोड़ी देर रुकूँगा, थोड़ी देर चलूँगा, यानी तुम्हें चलते ही रहना है, लेकिन मैं थोड़ी देर रुकूँगा भी और थोड़ी देर सफ़र करूँगा, इस तरह हम साथी बन सकते हैं, वरना साथी नहीं बन सकते। ये कहकर वो नौजवान बुजुर्ग आगे चले गए और चलते चलते वो अपनी मंजिल तक पहुँच गए। अब मंजिल पर अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। कौन मौजूद थे? जी, उनके कुछ दोस्त, उनके कुछ साथी मौजूद थे और उनके पास एक बीमार शख्स भी था। तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मैं जब उनके पास गया ना, तो मैंने उन्हें वो डोल दिया जिसमें वो पानी रखा हुआ था, जो समंदर का पानी उन्होंने भर के दिया था, जो मीठा पानी हो गया था। मैंने अपने दोस्तों को वो पानी दिया और कहा कि इस बीमार पर छिड़क दो। क्या कर दो? क्या करो? जी, उस बीमार पर ये पानी छिड़क दो। तो लोगों ने वो पानी जब बीमार शख्स पर छिड़का ना, तो अल्लाह पाक ने उस पानी छिड़कने की बरकत से उस बीमार को शिफा दे दी, उसकी बीमारी खत्म हो गई। जब ये सारा मामला हो गया तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथियों से उस शख्स के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उन लोगों ने कहा कि वो तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। अब अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे कि जिस शख्स ने मेरे साथ इतना सफ़र किया, काफ़ी वक्त तक वो मेरे साथ रहा और बाकरामत एक वली था, न जाने अचानक से कहाँ चला गया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी, और इस स्टोरी से आपको सीखने को क्या मिला, आप ये बताएं। जी हिलाल भाई, आप बताएं। हमें हमेशा नेक लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। जी, हमें नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये मैसेज मिला हमें। हुनैन भाई, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जब हम किसी के साथ सफ़र करते हैं, अगर उसके पास कोई चीज़ हो तो हमें उसको देना भी चाहिए और दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, जैसे उनको अपनी चप्पल दे दी थी। जी प्यारे बच्चों, तो ये मैसेज हमें मिला कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी दूसरों को देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जो बेसिकली इस वाक़े से हमें मैसेज मिला ना, वो मैसेज ये है, वो पैगाम ये है कि जो अल्लाह पाक के नेक बंदे और अल्लाह पाक के प्यारे बंदे होते हैं ना, अल्लाह पाक उनके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। जैसा कि आपने इस वाक़े में भी देखा कि जब हज़रत अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह को प्यास लगी तो क्या हुआ कि वो नौजवान बुजुर्ग समंदर से खारा पानी भर के लाए। लेकिन जब अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पिया तो क्या पता चला कि अल्लाह पाक ने उनके हाथ लगने की बरकत से उस खारे पानी को मीठा कर दिया था। तो ये अल्लाह पाक के प्यारों की बरकत होती है। और इस वाक़े से प्यारे बच्चों हमें ये भी पता चलता है कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह पाक के प्यारों से हो जाती है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह पाक के नेक बंदों से जुड़ जाता है ना, वो चीज़ भी फजीलत वाली हो जाती है। जैसा कि आपने इस वाक़े में देखा कि वो पानी जिसे उस नेक बंदे का हाथ लगा था, जब बीमार पर छिड़का गया तो अल्लाह पाक ने उस बीमार को उस पानी की बरकत से शिफा दे दी, उसकी बीमारी ही ख़त्म हो गई। तो ये उस पानी की बरकत थी जो कि उस अल्लाह पाक के नेक बंदे ने भरा था। और प्यारे बच्चों, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों का भी यही नज़रिया हुआ करता था कि निस्बत रखने वाली चीज़ें हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। तभी तो अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो पानी उस बीमार पर छिड़का। अगर उन्हें पता होता कि ये पानी एक आम पानी है तो वो उस बीमार पर क्यों छिड़कते? उन्हें मालूम था कि अल्लाह पाक के नेक बंदों से जो चीज़ें निस्बत रखती हैं ना, वो फ़ायदा पहुँचाती हैं। तभी वो पानी उन्होंने उस बीमार शख्स पर छिड़का और अल्लाह पाक ने उस पानी की बरकत से उसे शिफा भी दे दी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह पाक के नेक लोगों के साथ सोहबत रखनी है, उनके साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए, ताकि हम भी जो है वो उनकी तरह नेकियां करने वाले बने, गुनाहों से बचने वाले बने, नेकियां करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर पैदा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी जो सोहबत होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों के साथ सोहबत रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर बुरे लोगों के साथ सोहबत रखेंगे तो बुरे बनेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी स्टोरी, ये थी हमारी कहानी, और हमने इसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस सीखे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आखिर में आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं।
اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا, بچوں کا مدنی چینل